Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo na pagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyo ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam. King kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala na kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang Poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Hey Kenny, mamirapan! Abisan nyo rin akong bangko! Kayungan makipagkwentuhan Sabado oras sumpukang Kapampangan Samusaring kwento atin biru-biru Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balik dan tayong nilabas! Mamuwe siya laring wata Singamanong siswariang pakiramdaman Magluto tang manyaman! Nabe-abe sa mansaman Giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan Sabado oras umpukang Kapampangan Samusaring kwento atin biru-biru Sosok Kenny umpukang Kapampangan. Nanuin ka kung paintunan, king ka na kung kabilyan, o ekuway sa ganang kaburian o nanudin tangka king bekot si dalbagang kulit ding abang marano asno sala makasese. Asno ya ingkaku
ikaing sala ning kana kong ikaing kana kong si kanan king pangalili ikaing pamanuli ikaing sala ning kana kong ikaing dalan ikaing si kanan ikaing pamanuli ikaing Alas 2 na naman po, hindi na naman po yung programang Daralo kaya kayo. Andat po Sabado, Kenny po ring RW 95.1 FM, Daralana po kaya kayo ng Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, ini po yung kakain Tarasuyo, Kian Laksamana. At Francis Musni po ng Center for Kapampangan Studies. Paluwal nyo rin kayo kauluklukan, nabitan nyo rin kayo kompapag, magpatiyangin tam, lalam na rin tanaman at pakyabe kayo kiniking umpok ang Kapampangan. At kambeda po rin kaya nakan na talaturong Kapampangan, ini po yung kaya kayong Talasuyo, Jano Campo. Ini naman po, yung kayong poeta Frank Ginto. Papugayan ako pong maya pagkatpatampunan ngayong Sabado, king pamagrandam nyo kayong programang Humpugang Kapampangan. Kumusta ka man po? Kaburi ko naman kaya katatang Frank, ating kapang balong papikit-pikit. Ayo po masyadong dadalasan yung papikit-pikit po tayo nakaputubinat. Awita. Pota sabihan tayo itang award ikwa ng area yun eh. Pero bayang sabla, umpisan tayo magkakatamong umpukan, kaya pong kakatamong balikid, King Milabas. Diyan, kaya balikid King Milabas. 1 ng Abril, 1672. O ini po, aldo ng kematayan ng martir ay Nicolas Figueroa. Misyonaryo King Marianas at tao Bacolod, minunayang metong aldo kang San Pedro Kalungsod. Yan yung metong ka rin kakatamong sana kaya daratang ang panahon, napanigobran, bangkanitam, may deklarayan, timong metong banal, o metong sukat pialimbawanan, darin talasalpan tayo. 6 ng Abril, 1685. Ay ni Poldo ng kematayan Sor Magdalena de la Concepcion. Kadwayang meging madre a Filipino, agpangkaring tala, metong yang tertiara orden Franciscana, kabalitan niya karing talaning orden Franciscana king Manila, king kayang dedikasyon, king kayang votos religyosos. Yan, nakalta mo sasabihan na karing may nga papaunang aldo, ring minunan dilim pari, ring minunan dilim migmadre, kaya Filipinas, Kapampangan la. Anti mo yung minunang madre, yung minunang diling Filipinong madre, Isor Marta Bernardo, Kapampangan niya. At yung kadua, Kapampangan niya pamurin. Yapining pagmasusyan tayong aldo ng kematayan, Magdalena de la Concepcion. 6 ng Abril, 1965. Inipoldo ng kematayan naman ng Reverendissimo Arsobispo Pedro Songco Santos at Porac. Katlong Arsobispong Filipino at mumunang Arsobispo ng Nueva Cáceres. Metong yakaring mipundar o pundador King Holy Angel University. Yan, metong yakaring kagalang-galang prelado o may king obispo kaya king Pilipinas. At syempre, King Holy Angel, malapit sa king puso mo, uling kaya beneng Don Juan de Pomuceno, may pundar King Holy Angel Academy, may king university ngayon anyang 1933. Kaya yung makalagitang metong nga building na. Ito metong nga gusali katang gulot, makapalagyuya, makapatungkulya, kang Archbishop Pedro Songco Santos. Uren-puren kaya katamong, Balikid King Milabas. Bistamad adwala mo po, katungbasan na po ding 40 katao
Nung nokar niya man po, lito-lito, ikakatamo pong Sir Joel, pagka na kami po, ala na pong klase, bawal nang mag-absent. Mag-remedial ya. Lipap, dakal pa kanyang papirmang clearance. Eh, di ba ngayong panahon na... Ay, nang Sabado. Sabado. So, alang klase. Mag-remedial ya kanya, botatin niyang amis. Ating makandikita ka na. Ali ko lang kasi balo ring term pag makanya na bagay ring teachers. Alright, anyan naman po yung kakatamo pong Young Amanuan Ko. Kaya katamong yung amanuan ko, pag-aralan tayo po yung metong ayamanong dakal na malyaring mayapsi kaya. Ne? Kareng kakatang tutuking series, puwera kareng pag-aralan tang idioma o tang idioms, yung pag-aralan tang ini nga manong tulid at ring amanong mayapsi kaniti. Yung root word, tulid. Naning tulid? Number 7, Straight. tulid. Straight. Ne? Yan, istong sabi da, yung dalan matulid ya. Straight. Straight roads, Oh, road, straight street, path. or straight path. Basta matulid. Itulid mo nemo yung alambre Was to straighten. Wow. Ne? Itulid mo yung kaya kang pamibiyebye Wow. to live a good life. Wow. Ne? Atin miyalo ang mayap sing amano, iba't king amanong tulid. Alimbawa mo, Tuliran. tuliran. Balo may tuliran. Malyaring tuliran to straighten. Oh. Malyaring atin yung makarina kabaldugan yung tuliran na yan. Potang ya kamamaya dutang o kaya ating kang atraso, Wow. tuliran da kakembale mo. Wow. Ne? At iskandalo ita, makarine-rine. Itang, alain, diretsong translation king English yan eh. Pero bala mo, itang, patya sinabi ng tuliran, kamarinayan ito. Wow. Kasi ating kang atraso. Mm. Okay. Ano pa nga manong yung malyaring mayapsiking nga manong tulid dyan? Katulid. Katulid. Katulid bale. Ne? Wow. Right, across, or opposite. O kaya Ne? botang Kaya kami, sir, sasabihin na yan, iyang katulid na kimbye. Wow. Yeah. Itang, Meant to be. Wow. Yan Destined- kaya kang destiny. destined to be yours. Destined to be Ikit, yours. ikit mo na waring kaya kang katulid. Ali, wala naman mga nito. Wapin. Eyaman matulid daw. Ano pa dyan? Mangain tulid. Mangain tulid. Nanuing gusto. O Wow. nanuing Karapat dapat. Wow. Eh? In kami ni stilan. Kami ni stilan. Yang mangain tulid gawan. Mm. Yang kami ni stilang gawan. Nano pa dyan? Katuliran. Katuliran. Diretsong likas na nini. In katumbalas ng English, justice. Wow. Katuliran. Justice, katuliran. Or, itang kaya kang right under Wow. the law. Mm. Eh? Kaya baya naman, yung kaya kang obligasyon. Mm. Katuliran mo yan. Wow. Yung kabaldugan ng katuliran kaya ni emo justisya, emo right, but it's also a duty or an Wow. obligation. Tang responsibilidad mo Wow. metang Katuliran da rin pengaring papagaral do ring Wow. anak da. Katuliran da naman ding anak, ing balik dan day ta karing karelang pengari. So, pareho yung katuliran, pero pareho kabaldugan. Eh? Nano pa dyan? Mangain tuliran. Mga intuliran. Yan, makanya niya naman yan. Itang nano yung gustong gawan. Mm. Nano yung masampat gawan. Mm. Nano yung makabaldugan. Wow. Daptan. Mm. Nano pa dyan? Mga tuliran. Mga tuliran. Yan. Kung kalakad ko niyan, daran Wapin naman yan. malagad ko niya muna. Nang sabi mga tuliran. Mami Mami sangkan. kang, wow. Mami kang Magdahilan. sangkan. Wow. Wow. Kayong Tagalog, nagmamatuwid. Wow. Kayong Kapampangan, may kasanting eh. Sige, mga tuliran ka. Mm. I-justify me. Wow. Mura na sabihan. Sabihan mo, o makanyan. Wow. I-justify me. Justice na naman, katuliran. At syempre, ini dyan. Sira matulid. Number 7, sira matuli. Hala ka king patulo. Ala ka kayong patulo. May sira ka Wow. buntok. Damangkal or, ka. katatanggap. Kamal yan. Katatanggap kamal yan. Katatanggap mo namang Suwestyon. suggestion. Wow, opinion. O ka, makasara ka Wow. isip. Mm. Anya, sira ka matuli. Wow. Baka sora ng kaireng pakya bayan ding Aw. tao sira matulid, sir. Itang paglaban din, kaya gana-gana sabihin din na sira ni matulid, pero
tutulid niya pa rin nitang baluktot ng matulid. Wow. Oneng istumpik yabaran may sira matulid, mas sira ka matulid. Iting kasabihan na rin. Ot kailangan gamitan mo kay gama mo papunta ka ako. Pati katang ating yatang Didi. Mga tuliran ko mo. Ay, ba naman? Ginamit na in a sentence. Wata kalingwan tayo, taulin din. Makilabas ko ka rin magmerienda. Ren aluwa nga, nakira na baloy ni. Emo tamprang ka atin lang sabihan, manulid ja buldit, ana. Menulid ko buldit or manulid ja buldit. Megbulus siya. Ay, grabe kayo. Itang ganun na muing papalwal na. Nya matulid na yung buldit. Ala na laman yung kayang pa. Anya, yan, masati nga balo na rin anak. Kasi talagang masakit na kadarandaman itong makanta na tamprang. Mga lambot na ka, ma-dehydrate ka. Tsaka mga tulid ka katawang kanta na kaya sung manulid ka buldit. Di wow. O yan yung kakatamong, wala na kakatamong, yang amanwan ko. Kabaig na po ng kakatamong programa, dakal pa po pisabyan, kaya naman po ako pumaglipat stasyon, ini po, Ingumpukan, Kapampangan. Kaya kayo pong pakaramdaman, Ingumpukan, Kapampangan. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies aning RW 95.1 FM. At ngayon naman po, metong yaka rin paninayin darang kakatamong talapakaramdaming hausan tamo pong biru-biru kapusungan at binang pikal yan. Pero bayit, sir, ating gumaling. Wow. Ini gumaling ngayon ni bayo kaya katamo at iyang pera maswerteng lalaki ng may palabas siyang area. Wow. Ing kaya katang gumaling ngayon kagat panapunan, kilikulan miya pa po. Inaon miya. Bangka nito ulit balo mi. Malamba na kayong nung wari kay sa ugmalang. At malamba na ko kay makarandam poesiya. Anyay ni. Inaon miya po. Ing peka malalam. Sir, balo mo dapat kay habang sasabihan mo yan, dapat natin background. Tamo, ating kung background naman kaya na itang sabihan mo itang inaon na yun. Go. Alin mo pa, sir? Arugon kayong panahon na init, talaga marimula, mapali maya kaya mo. Yan na, sir. Putas, buri ko sabihan mo yan. Okay, sabihan mo na yan. Balo mi puing malambat na kayo. Malambat na kong mau. King poesyang Kapampangan. Ayan, at sige, pauli sir. na niyan. Inaon miya po. Impe ka malalam. Karinan. Ing poeta. Laureado. Frank M. Ginto. Sinubli yung maybe. Frank. Ini pong kawatasan, menibatan niya king ginto ng panyulat. Engineer Roland Marit, kanita, sinulat na po kanitang Disyembre 17, 2016. Bayo po may bating ay meko. At ini pong poesiya piamansaganeng programang Umpugang Kapampangan king RW 95.1. Itang-utang ko. Itang-utang ko ka rin. Pinig yung sinable. Sige na, bro. Sige, okay mo. Oling live tamo po. Tadi mo pwedeng bumenta. Pero malay yung po kay susunod, 95.1 yan po. Makasabi yan, papagburi na pa yata pa-edit. Wala na tatamprang ka, edit yung live. Sige, tamprang. Biyame na eh. Ilod me. Ika, Miss Myra, kulang ka gin. And then, hindi na po tatanong. Ingumpugan Kapampangan, mararamdami keng radyo, keng istasyon RW, balangal doning Sabado. Alas 2 ning gat panapon, king siyudad ning San Fernando, at king pamanimuna ng Profesor Robbie Tantingko. At uling kalgurande, ing amanatang kultura,
Lalo't detang menimunang mengamate ng poeta. Keting maltamong probinsya, ing probinsyaning Pampanga, ketilangan mititipon kapampangang mamoesiya. Malasakit ning CKS, keng kultura tamong menan, laro repang pekasese at layon pekagambulan. Ereburing malumpawi, ingamano tamong siswan, asinese, king napon pa, ding poetang matenakan. CKS ning Holy Angel, mga sipag ng magobra, ing karelang malasakit, tune akit mo karela. Magingalutang kultura, siniglayat menyampaga, kambenaning pamanusbong, ning maltang literatura. Buriyong dakalabalo, keng literatura tamo, at deng minunatang watas asinuyo keng amano. King CKS Holy Angel, agkat dakong munta kayo, abaluyuing kagiwan, ding maya pa pampanggenyo. King mesambit lang programa, itang ke kayong damdaman, tune deng yatad ke kayo, ding mga siwa ng tawan ning CKS Holy Angel, at kayang pamagmasabal king katutubong kultura ning probinsyang Kapampangan. Ding gugusal king programa, pasalamatan talangan, ampon ding maging bisita, era sana tutok nangan. Huling karelang oras, dit man era pasayangan, banmyuman yang salimuyak, ing kultura naning tibuan. Salamat po. Kapunto uling poesyang Migale, babiene ke kayo ng Punerarya Nasyonal. Mate ko ngeni, mamayad ko bukas. Die now, pay later. Grabe kayo sa kanya. Ikayo. Ikami mong makakanyang kang tatamprang. Wapit. Makanya ning Ing lugot pruweba Wow. na malapit ta ka tatamprang. Itatang prang, Bistaman bistaman ari, mababayalo. Maski nako malapit no makanyan naman. Tamprang. Ating kamburin din ng maya po oras. Karing makirandam kaya katamo. Wow. Munang dili po, didilan kang maya pa oras singa na akong kapareha. Kaya itong pelikula ng area. Ngayon, menikwa kay New York kata, menikwa ya pong baybay pa mo, Best Actress. Imo pong sisisyan ko, enak pikyabe, maging Best Actor ka rin. Kita mo rin pong pelikula yo. Area. Kita mo rin area. In kategorya po, puros mo rin Best Actress. Alangan yung kategorya. Bala ko Best Director eh. Yung menikwaya ho, pa maya po oras kang hi-hi. Hi. De las halas. Karing makirandam tamprang po taring kaya. Wapin po pala, Sir Fry. Eksyo ko niya kalinguan. Reta pong miyasawang Kalilong. Paring Roy at saka yung asawa ng Meli Kalilong. Ang yeni makirandam kita king Bulaon Resettlement, San Fernando, Pampanga. Iroy tamo? Makanya. Roy Ligel? Bala ko wiki asawa eh. Talagang, kasi Miss Myra, kulang kay Numangeni eh. Okay. Pengari ning kakukuyog na Roy Ligel Kalilong. Ita po, dindamyeng, memoesya. Alang kapara, ingari, tatamprang. And para king kabaluan da rin kaya katamong talapakaramdam, menyambut siya po Miss Ay de las Alas ken pong Queens World Film Festival in New York City. New So York. para talaga ka rin babae, pong menikwang Best Female Actor Narrative Feature para booking in the film area
na ano po kalaban at matulata mo na Wow. ining pelikula ngayon niya. 143 lata rin contestants. Oo. Talagang Miss updated Universe di ata yun. Tatang Prangka. Ikaw ba naman may hagod? Ikaw ba naman may hagod gulot? Kayo na. At ngayon naman po, ingya kayo po paninayan. Ingya katamong, biro-biro, kapusungan, at binang pikalyan. Are you ready? Kaya katang biro-biro ngayon kagat panapunan, adwala po rin kaming sidya. Ing mumuna, mi pamagatanan niyang mitatakid lakano. Ating meto nga matuang pari, ang makadistino, king meto nga masulod da balen, kete king Pampanga. King pilanpulong banuang pangadistino na karin, sinawayang papangumpisal. Ulinging panenang daramdamang kasalanan, yapin ng pamangalunya, o pamakyapid. Misa na Domingo, kabang manaralyaking misa, Bata na akong sinawang makiramdam ka ring kasalanan at kukumpisal yu. Misan pang damdaman kong ating mengalon niya, o migtaksil ka ring keko nga asawa, maglubas ko nga bito at dumal kong kakong pangapari. pablasang kaluguran din karelang pari, lalo na paking tutong matuane, mi sabi-sabi lang masalese at apitangwanan dang gumamit lang balamu mo wari code bang tunggyanda ing kasalanan dang pamangalunya o pamagtaksil ka ring asawa raw. Apitangwanan din gamitan ng amanong mitakid. Iba't kanita, ene migreklamo ing matuang pari at ikwa ng metwa, lalus at karina na ikwang mete. Miglambat ating bayong orden at tutungan na kanakapari ing mi destino ka rin. Paruminggo kay ba ng dinatang ning bayong pari, naabata at piksaryane ing mayor ning balen. Yun po pagkasala yung pamagsadya ko kaya kayo. Kailangan nyo na po sigurong palarin rin kaya kayong dalan keti. Andat po kasi ating mangumpisal ka ako. Metong ka rin kukumpisal dahil matatakid lang ano. Mi pasagakgak yang masikan ing mayor, uling kanina na pamuabalo, king era pala sinabi king nakapari, ing buri ng sabian, ning amanong mitakid. Anyang umena ne mong usplika king nakapari, balamuala apikane iti, at tintuane. Kung balo ba't ay kong makanyan? Samantalang ala naman tutong makatulaking sinabi ko. Yun po balong king kilob na po ning Paruminggo. Beka at luya mitake ding asawa yo. Bala na ka lang. Yan, may kagad. Hililiya pa mo ha. Kanya man kaya binasa masyado na din yan kaya mo anting siya. Ing kaduang biru-biru, mi pamagatanan niyang, kayo maglaram. Misa na Domingo, bayo na inari ning pari ing kayang sermon, sinabi na karing sisimba. King tutuking Domingo, ing sermon ko, di kilaking kasya mautos, ing eka maglaram. Ban mas lalo yung apigunam, ing kakong sermon, anyawaran ko kay kayo, ing basan niye at pigunaman, ing kapitulo 17 ning Ebanghelyo ng San Marcos. Karas ning tutuking Domingo, Bayo kay umpisa ning kakong sermon, buri kong sanang abalo nung nino kay kayo, ing may masa at may gunam king kapitulo 17 ning Ebanghelyo ng San Marcos. Itasyon ang gamat yo. halos tinasdongan ding gamat da ring sisimba. Uya, naita natin nga manwan ko ing kasya mautos, kayo maglaram. Alang kapitulo 17 king Ebanghelyo ng San Marcos. Magkas naman mo ang gamat me. Neula tala malinaw yung Biblia lang. Kaila tango ng basti. Wat, unang basti. Dakal mga yan. Kabilis yung panahon na SR5. Biro mo nga ni April 1. Wow. At uling April 1, buri ko na sabihan ka ring tao na ngayon po nga daw ngayon ni buri ko na pong sabihan kaya kayo na may kasawa na ako po. Ba, totoo.
Ba? May kasawa na ako. At kasi dabalo rin ka ako napakadam na may kasawa ko. At uling pong April 1, sabihan ko na po kaya kayan, Happy April Fool's Day po. Pero seryoso, mandami ako. Marakaya pa Makamano ko. pagalgalin. Baka maano ka mako. Bala ko sana, may tuluyan na lang kayo. Bala ko. Nino? Diyan nga ako, bala ko. Na? Hindi na naman. Gagawa na ko na naman issue. Wapin. Kabalik na po ng katang programa, nakaltapa po pisabyan, kaya naman po ako po maglipat istasyon ni po, Ingumpukan, Kapampangan. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Lumidia, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Hindi pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. At ngayon naman, Sir Fry, ating mamaya kanta katamo. Awain kay katamong dalo ngayon kagad panapunan. Magkantayo para kay katamo. Ikantane ing kantang si Pepa Sikat da, Ringarte Santa Rita, may pamagatan ng bulan. Palakpakan tayo po, John Cedric Barsaga. Potang malungkot ka, potang tatakot ka, potang paintunan mo ko, nung wal ka talang ka. Akit maying bulan na masala, karin mikit kata, nakatumakot, naku naman mikakanaka. Uling balo ko balang bengi, mikikit kata, kinglalang ng bulan na masala. Marayo ka man, kabugning sa luko, sainsing mo panandaman ko, balo ko ay tindihan ko. Akit maying bulan na masala, karin mikit kata, nakatumakot, naku naman mikaganaka. Uling balo ko balang bengi, mikikit kata, kinglalang ng bulan na masala. Akit maying bulan na masala, karin mikit kata, nakatumakot, naku naman mikaganaka. Uling balo ko balang bengi, mikikit kata, kinglalang ning bulan na masala. Uling balo ko balang bengi, mikikit kata, kinglalang ning bulan na masala. Parati mo sang
kaya katamong nagkanta, yapi ni John Cedric Barsaga. John, nanong pag-aralan mong kurso? Ingko ko ng kupong kurso ngayon ni Kaya. Civil Engineer po. Civil Engineering, no ka rin eskwela? Keng Holy Angel University po. Nanong na kang year? Going to 4th year po, sir. Tao ko, no ka rin? Tao ko po San Basilio. Santa Rita, Pampanga. San Basilio ka? Opo. Wow. Mali ka pakibat kanita. Yang no ka rin ito, tao ka. Ale? Opo. San Basilio. Aking San Basilio ngayon, keng Manildo. Ating kaikyan, ta Serenata, Opo. Wow. Kanya itang Paul, Ampong? Amateur si Amateur. Kenya itang Paul Batak. San May Basilio. kilala may tatang Paul Opo. Batak. Ako balo kayo po, itang Uy, ito Laboriado, Policarpio, Batak. Ating kamburin din ng maya po oras. O may kadpugayan, karing makirandam kek. Ating ko po, babatyan kayo po kay Imako. Pugayan. Babatyan Lagi kasi. po yung pupugayan? Pupugayan. Hello, say hi. Ay, to greet. To greet. Kasi itang babatyan dong, kare niyang ibunta. Ngayon, Alisa. nupuribe kawat bunimamo. Aliyaw sa angin bunto. Aloko. Kare niyang nano. Change topic. Sige, pugayan mo na lang. Pugayan. Great. I-greet mo nila. Pugayan. Ano yung puri mong pugayan? Mamo. Ay, ang ilang kuya ka sarili, no? Ninong buri mong i-greet or pugayan king Kapampangan. Mas buli na itang batyan kasi. Yung pugayan ng masala, itang batyan madalumdum. Sige. Alisa, pwede yan masala ito. Loko! Tamperi! Sige. Buri kayo pong i-greet Imako po. Ito po, okay na po itang gigreet na. Gigreet kayo po Imako, Alma Barsaga, ating ko po Abigail Barsaga na mag-graduate po kanyan for 5th year. Kings kay San Sebastian po. Tapos gigreet ko lang naman po rin tao San Basilio. At di na kang girlfriend? Ala pa po kayong isip ko ito. Nandakasan, ang puri mo yung batyan. Ay, Chichara. Nakala salamat kayo. Pasibayo. Palakpakan tayo. John Cedric Barsaga. Pero kagaling na magkanta, kasi Jan niya. Eddie, wow. April Fools. And baliyo, ang seryosong pisabian, itang kinanta ng bulan, anang kasandang ita, yapin ita itang tungkol ya ita, kasi kay talaga itang kayang lyrics, tungkol ya ita, kareng atsukeng long distance relationship. Na ing bulan mo, yung maging communication na pareho lang, o itanamo itang sabihin ng gagawa. Bala mo po itang kakantayan, Ma'am Cecil, pa na yung gagagan. Hello, Ma'am Cecil. Balo ko yung Ma'am Cecil ngeni kay may gumpisan itang taping may ginya ka nung metong kareng cast na ning To Farm film entry. So, good luck, Ma'am Cecil, and congratulations in advance. Kang Jason po. Siaran ngayon naman po, pisabiantana na po ng kikatamo pong Samut-sari. Keng 5 ni Abril. Kapil ni nga, 5 kanyang kanyang Lunes. Lunes siya ba? Ali. Aunong eni. April Fools. Aunong eni. Dos. Miyerkules. Keng Miyerkules, may itong ngini ka rin Peka Marakal Daily Fiesta. Keng Miyerkules, 5 ni Abril, kapiesta ng San Vicente Ferrer. No ka rin yung fiesta, Jan? Repong Fiesta king San Vicente Ferrer. 5 ni Abril, San Vicente Magalang, Sapang Bayabas Mabalacat, San Vicente Santo Tomas, Pulong Bolo Angeles, Tabon Angeles, Kalulot San Fernando, Maimpis San Fernando, Kebiawan San Fernando at San Vicente Lubao. Lubao, San Vicente. Maligayang kapiestan po kayo. Samantala nyo, huling malapit na yung Manildo. Sigurado. Nano yung San Vicente, nanong patulo ng dereng nano? Kubal, pero yung San Vicente, yung metong yung Santong Mika Pakpak Angelic Kaye. Mika Angelic Vision siya yan Kontra na yung kitang San Vicente Diacono, itang January 22. At syempre, kitang Banda Karikian, pag masusyan keng mapila na yaldo, yung International Hot
at hair. ulit. Sakit na? Ulit. International Hot Air. International Hot Hair Balloon Festival. Wow. Keto po king Prado Siongko Lubao. Lubao. Kapilang kasine? April 6, 7, 8, and 9. Wow. Apat siya pong aldo. Yan. April 6, 7, 8, and 9. And 9. Apat ay aldo. Kung sayang Webis. Sir, hindi na sigurong peka bongga at peka engranding selebrasyon na ning hot air balloon. Kasi, sir, for the very first time, ay imbitade na paminta Pilipinas ng international star Eli Buendia? Red Foo. Red Foo, sir. Red Foo? Red Foo. Yapin ditang may kanta kayong party rock How? anthem. Wow. Ito na abi name international Itang kulot, artist itang kulot. rin. Itang international artist Alex Ayono. Kailang April 9 dito. Kitang tauling aldo ka rin lamang concert. Mag-host ka rin. Dahil sir. Ay, yung ilang ko cobra, in-announce. Pero aliko. Bali, ito, pwede tayo pong i-plugging hot air balloon Ang tabayanan tayo po, April 6, 7, 8, and 9 yung pong hot air balloon. Yung pong keng April 6, yapining Sponge Cola. April 7, yung parokya ni Edgar, tsaka po yung Glock 9. April 8, Yang Constantino, Bamboo, and Moonstar 88. And April 9, yapin po Alex Ayono together with Red Fuso. Maragulya po talaga ang celebration. At syempre, yung pinaka-highlight, yapin din ang kakatamo hot air balloon. Wow. Wapin naman. Gusto nga hot air balloon nara hot air lang na lang cold air. Ala, sula sir, may nakinakuwaring aping kay. Marimla. At saka yung Atin sa. Syempre, ini tayo palampasan. May itong nga rin kalukuran na ng Center for Kapampangan Studies. King asing kuna naman ng Abril. Mabilog ya. Yapin ining kapitumpulong banuang kebaitan ning dating presidente at salukuyang diputado na ning segundo distrito ning lalawigang Kapampangan ing kagalang-galang Gloria M. Macapagal Arroyo. Wow. Masayang aldo po ng Kebaitan. Masayang aldo ng Kebaitan po. Kaya kayo, happy birthday po si GMA. Congresswoman Gloria M. Macapagal Arroyo. Dinana kayo pa sanang sika ng katawan at kaisipan. Kapamilataning Center for Kapampangan Studies at ning umpukang Kapampangan. At rin po rin katama pong Samut Sari! Naman. idol ko lang. Bala mo na itang pusoy dos na po na totoy ba ito? April Fool. S? Daro mo naman S ka nung. Kabal na po rin katamang programa. Dakal tapa po pisabyan. Matula tamo po at masaya. Uli pong April 1. Diyang alita mo talaga masaya. Kaya naman po ako maglipat stasyon ini po Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman Ingumpukan Kapampangan. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Ingumpukan Kapampangan. Ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan at ngayon din naman Sir Fry. Pablasang kalibugtanan na ning Maleldo, Nejan. At king kana ako nga balito, niya rin ng klase, kareng eskwela publika. Ala ng klase? Next week, kaya na, moving up na. Moving up, nambol rin sabihin moving up. Alang graduation, kareng grade 10, moving up ya mo. Wala mo, completion na nitang junior high school. Moving up. So, pero manikwala certificate na. Atin, certificate of completion ya. Hanggang na ka, gustong summer makanyan, pwede king, syempre, wala ng klase, magbakasyon na ka, makapagdilo, makapamasyal, panahuna naman ng kaya yan. Itang... Pagbayin tao? Mamaminyag. Wow. Itang nga man. Gano'ng klaseng binyag, sir? Tuli. Wow. Tuli. Tuli na kayo? Sir, aliin ko tang sir dyan, kaya kaya dapat i-gay. Tukotnan mo ko. Ako pa mong kitnan mo? Ako. Aliunahan na katamo. Tuli na ako, may balik yan. Gusto mo pa tuli ka kanita. Ngayon, hala na akong balong tuling batakan. Ala na akong darandaman. Nung atin man siguro ka rin ang masulod na baryo. Arasan mo nga talagang doktor o midwife.
Ing tulingin, ni kalakalang doktor na. May nakit ko pa dadalang ko Bulacan, Santa Maria. Painless tule, Wow. laser. Wow. At yun ang tuling laser. Wow. Pag yung laser rin tulin Sipan mo na. Pero ngayon nung lalawin mo rin anak, dakal ng innovations, mga sakitan. Aga ka Tsaka yung panulong mabilis. Waka pilan mong aldo, kaya piya malangiya. At saka ala ng banyos-banyos. Ala ng langgas. Wow. Langgas biyabas. Kaya lalanggasan. Kanita mo, pabukal lang. Wow. Bago kami, may tuli kami, doktor, Pero ang yan, doktor, western medicine, ing rengmat mo, pipili na pamurin. Wow, maglanggas ka. May tuli ka doktor. Pero pagpaldan da kaya pamurin. May palda ka rin? Wow. Ikaw, DJ. Ikaw palda ka. Balo mo papagpaldan dala. Bakit sa? Balo. Balo ko. Bangay mga sanggaid. Ay, ali, puwera kanta. Ay, nanyo mo. Banta ka yung mga matis. Ay, makanta. Sabi din naman, pag yung mga mats, dapat lalong din babae. Wow. Wapin. O na yung timano yung menuligak, babae. Tabi yung mga matis. Har. April Fools! Nyari nga anak, maswerte ko ngayon Kay, kanita, gagawan da pa, tamprang, biyabas ka nun Wow. Ali, ang po pang... Uy, tambulong... Gigutan mo Gigutan day tang tulod na ng biyabas. Wow. Bangkan, tapotang ka... Pakpak. Kapak na nitang batakan. Loran 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 me ka no? Wawan me. Yap sabi. Yapsame. Loran me ha? Pero ating milyari kita ngayon, patuloy ang mata ng ganita. Alam ko siya may absanda. O tanyang pak nga na. O talagang nga yapsa. Ayak mo na. Kaya-nervous na. Ayak mo na. At saka king Kyla patuli, king sapa. Wakay ba't nanita mandilula kasi king Tsaka, sapa. in fairness naman, kanu kareng batakan, mas malinis yung karela. Manyan. Kesa kareng doktor. Bakit? Kasi kay, diretso ya. Diretso ya. Sir. Ala ka pa waring ikita. Ali, sabi na kasi, oita kaning pamilya lumana, kasi lain tayi-tayi. Alayan tayi-tayi. So, kaya ndengan, kuwanandengan nitang I-max, pila sobra. pambanwan Sabihan na rin, haliwakan mo, patulino nga na mabanwa. O lang tatakot, layero patuling maran, uling po magbalik na. Subliya, kanya, makanyan. Umiras taking makanyan. Summer So summer, hapin din sigurado Tamprang, balo ko pang gatalandak ko tag. Ano na? Ikay tuli. Alam mo, hanapin mabawal dahil ang anak kay Pamatuliya. At may naman kanawang Bakit? O tingin kanawang, anak kay Pamu, agad may. Wapin mo. Ay, tagayang manhood na. Uneng king tradisyon na rin udyo. Party naman tang karele. Religious obligation niya kasi karele ite. At syempre, neng Maleldo, bukod king dakala bakasyon, kailangan din ng tamo namang panahon. Ing makapanalbeta mo karetang cultural shows. Ay ating religious value. Ining kaya katamong bisita, dyan, aga na kako, may nagsuta kalingwan. At inyang buring pabalo na malyari ng pialben, rin kaya katamong kabalen. Okay. Invite ko la po rin kay Tao Santa Kukumbiran Rita. Kukumbiran ko la po rin Tao Santa Rita na atin kaya pong palabas ing Artist Santa Rita ing Tulaok po. Kanya pong April 7, kaya pong Eco Park. At saka po, keng April 16, keng Easter Sunday, ken naman pong Nepo Park. Ninong director na niyan? Siyempre po, Sir Andy po. Ing palabas sa Tulao kayan tungkol yaking delana ng lasa ni nga pong ginong. Po, yapin po ito. Pero bistaman, religious play, tinyaring makatulaw nga tinyang realities. Opo. Anya, pasibayo, keng April 7, Tulaok po. Keng April 7, Tulaok, and April 16, keng Nepo Park po. Itang April 7, kinyang Santa Rita Eco Park. Opo. Kitang matas nung na gagawa ng Duman Festival. Karin. Ayo po palam. Ayating kaya yan, ating ticket. Ala po, free admission po kami. Yan po, libre. Samantalanan nyo po. Albenye po, ing palabas na ningat, Santa Rita, may pamagatan ng Tulaok. At ngayon naman po, yung kakatamo pong nanungasan nyo. Kalutong Kapampangan, Totong Manyaman. Sabihanin mo niya. Pablasang malapit na yung Maleldo,
At balo istong magmalel do magkulasyon la ren tao ne nga mano nang magkulasyon na ila mga karne ne. At magayon nula. Kaya yung panahon na yan, kay sabihin na rin tao, nanong palyar tayong luto, puros na ang ningnang, puros na ang gulay. Ngayon po, ito rumiya kaya kayo nung nanong malyar yung panerno, nung magnangnang kongasan, o may kad magperito kayo, magdaing kayo, ini malyari yung panerno. Yung kaya katamo nga saan, may pamagkatanan niyang paksing demonyos. Paksing demonyos. Opo. Actually, yung paksing demonyos at saray ang gulay. Karetang native vegetables. Ini hausan din paksing demonyos. Bala mo kwento ko na minsan kini yung paksi at inyang bangus ali o kaya inyang asan. Ini alayang asan puro siyang gulay. Ing sangkap na po nini, rin kaya katamong native vegetables, rin guleng kaya katamong kukuha ka rin kaya katamong sular, ne? Halimbawa, kamanyang, balasenas, apalya, ampo pang sibuyas, ampong kangkong. Gilyan la rin nga na mapirasong balasenas. Masanting po ka rin retang balasenas sa retang native tamo, retang mga lati. Mabilog. Wow. Meto nga madagulay apalya. Makanan mo balong yung makaing mapaiting apalya, mga ragulya kilabot. 8 perasong kangkong. Malyan, mas dagdagan nyo rin aliwa, mas burire, manyaman, tangatin niyang lulugot siya kasing kangkong, manyaman niyang paner, no. Ibabad la rin ni Ken danom, bangka nita po nung may spray laman din, o atilang nanong insekto, ginapang karela, makola, ibabad yung pambagyagyan danom, at saka bangay manduling itang balasenas. Gili kayo naman pong apulong sibuyas sa Tagalog. Reng sibuyas sa Tagalog, balo mula. Retang maluto? Retang malutong malati. Wow. Yung house na keng kay Ilocano, retang laso na. 4 tabuti la bawang, ampong kapirasong laya, ampong asin. May pabukal kang kapit ng tasang aslam at bu. Nung ikaw po manakit aslam at bu, lumawi ko ikatang masanding nga klaseng aslam. Itang cane vinegar. Mas masanting timpla, itang yung masyadong acidic. Ikaw po sasalikat ng tatakala na ikaw magkuswelong mangan. Pero nung manakit kayo ng aslam at bu, balo mo nung nga sa mapudakal. Kinikim baliti. Wow. Kapit ng tasang aslam at bu, dinan may pong metong namang tasang danum. Ampong mayumong maluto. Kaya tamburi yung panlasa kasi inauling at saray, mayumuyumo yung bagya. O mas buri yung mayumong maluto kaysa king maputi, uling aliwaya po lasa. At saka mas healthy, mas makasanting yung katawan. Piyabe-yabe yung ampoy ni, at saka yung pabukulan. Puwatang pabukal kayo, pasbay kayong aslam, kayo gogogo, tatakpan, sasabon hanggang chemical, sinula po yung asido. At sangkapan niya hanggang pangkimburi yung panlasa, nung kulang yakalat, may kadumburi yung mas mayumuyumo ya, dagdagan niya. Bayo ye po ikid, idagdag yula po ring malarang pamaksi. Retanga mo naman larang Bolang. O rin nga larang Kastila, yaran Rin nga mas burira, mas dakalalara, mas manyaman. Kasi potang kay, gawan devim tiltilan, panatsara re. Ini po mas malasa ya, patse tinigang ye, patse pepalang patse, kabit ye kay meto nga malinis sa boti, o may kad kay meto nga mamati, sa likod che. Ini po, nung gawan niya ngayon dagdagan nyo uling kayong Holy Week, kayong maleldo, nung mamang kayong panesan danom, ala akong paner ng gulay, mataman ko magulay, ating ko po nga terno. Kayong kaya katamong asan danom. O yan po, kayong kaya katamong paksing demonyos, kayong kaya katamong Nanong Asan You. At ngayon naman po, uling mag-stress na, rin kaya kayong buring pugayan, palawal yun na po rin kaya kayong kodigo, pugayin tala po rin pong Kimpong Lara Integrated High School, kanang pong Sir Joel, at nagyan kang kapatid ng Knights of Columbus, at rin kang kabeda rin kaya nakan, punta na turo, sige na. Rin po na buri ko lang pugayan din ka akong kapatid ng Knights of Columbus na. Mention ko lang kasi magirandam la. Sige. Bernie, Joseph, Mike, Ben, Vincent, Jolly, June, Ray, Tito, Vernon, Noli, Joe, Noel, and Sir Knight Lawrence. Tempore, magirandam. Kaya ko king Rafael Azatit Memorial High School pa muna na Ma'am Cass David. Then kakong total na section, Alcala. Then kaya ko king grade 10 teachers. Ma'am Dalusong, Jasbert, Raquel, Ma'am Dizon, Ma'am Zablan, Frelin, Alan, Joms, RJ, Jenny, Lizelle, Janelle, Noel, Ma'am Garcia, Sir Yap, and Ma'am Joanne. Then po rin kaya ko. At king Division Office naman na magpasalamat kayo po kitang may
Mag-review kaya kami. Kaya kaming CID Chip, Ma'am Victoriana Febondok, kari Ma'am Jemes Trabillo, kang Sir Edgar Nunag, and the rest of kari Sir Dakanay. Karing kakong kaluguran, kang Ross, Bonet, Dong Des, Osang, Budoy, kang Hana, kitang Hana's Cafe, kang Sir Joel, kang Sir Leo, ning Gobernador ng Batanes, kang Sir Rita Noco, ang Apple Diap, kang Rian, kay Angeles City Council ng Boy Scout, kang Sir Bien, Sir Lito, Rempo. Kambeda po rin kaya taladulong Kapampangan, ni po yung kaya Talasuyo, Jan Ocampo. Ako basang ko rin ka na ako. Aliyaw rin eh. Kaya niking Regional Trial Court of Guagua, at syempre rin kakatang Kayabe, kaya niking Panis Electronics, si Ma'am Pani, ang po Tita Belen Manalili, kaya nila mo pong kaya rin, San Fernando. Lawrence Glass Supply, kaya niking San Miguel Betis, si Kong Philip, ang po Ching Vilma Larita, Tringarelang mga Cobra, kaya niking JCS Pawn Shop, kaya niking Plaza Burgos, Guagua, Kong Cario, at Stella Serrano, Tringarelang Anak, at syempre kaya niking Don Honorio Ventura, Technological State University, kapamilatanan yung kayang Direktor, Poeta Laureado, Nestor Galura, ating kayang Kabislak Puso, Dr. Jean Galura, Tringanak ng Kambal, ating kayang kaluguran ng Presidente, Dr. Enrique G. Baking Kambening kayang Familia. Among Ron ikaw, Apong Garupan Lilyo, happy birthday kang Ma'am Biling Suba, pengari na lalaking Judge Miles, kiniki San Roque Guagua, at syempre, kang Romel, ang po kang Ami Trinidad, na Clerk of Court yan king Guagua, po rin karelang anak, congratulations kitang anak yung may graduate, at syempre rin kaluguran ming poetisa at poeta laureado na ningamanong Kapampangan, maya pagkat panapong po kayo kongan. Dakal pong dakal na salamat at dakal din salamat kang Tatang Frank na tsuya po ngayon ng Aldongay ni. At hanggang po kang tutuking Sabado, kaya po kayong laging kayantabe. Ini po, ingumpukan Kapampangan, darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies aning RW 95.1 FM, maya pong kagat panapunan. Ding pamala ka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing manibala king stasyon ng radyo gini. Dakal pong salamat king kay kayong pamakiramdam.